अभी ये बातचीत जारी थी, अभी हमारा ये जो गुफ्तगू का अमल है ये मुकम्मल नहीं हुआ था कि यहाँ नीली वर्दियों में मलबूस चंद गुंडे और चंद मुश्तंडे वो आए और आकर इन मासूम तलबा पर, इन मेडिकल के तलबा पर, इन पाकिस्तान के मुस्तकबिल पर, इन पाकिस्तान के नौजवानों पर उन्होंने लाठी चार्ज की। हमारे मुतालबात कोई आइन और कानून के दायरा कार से बाहर नहीं है, हम कोई दहशतगर्द नहीं है, हम कोई भारत से नहीं आए। और ये भी याद रखो, मैं इन नीली वर्दियों में मलबूस दहशतगर्दों को और इनके पुश्तीबान आईजी इस्लामाबाद और इस्लामाबाद इंतजामिया को भी ये पैगाम देना चाहता हूं, हम कोई प्रेशर ग्रुप नहीं है, हम कोई सियासी जमात नहीं है, हम तुम्हारे किसी मुफाहिमत के जाल में नहीं फंसने वाले, हम वो लोहे के चने हैं। इस्लामी जमीयत तलबा तारीख तुम्हें गवाही देगी कि हम न किसी डिक्टेटर के सामने झुके, हमने फस्तायत का मुकाबला किया, हर किस्म के रियासती जुल्म और जबर का मुकाबला किया, लेकिन हम पहले से मजबूत होकर इस दुनिया के सामने आए। इन्होंने आकर, इन पुलिस वालों ने आकर बगैर हमसे कोई बात किए, बगैर हमारा मुद्दा सुने, इन्होंने आकर हम पर लाठी चार्ज किया, इन्होंने आकर हमारे लोगों पर डंडे बरसाए, इन्होंने आकर हमें लाठियों से मारा, इन्होंने हमें इस सड़क पर भगाया। हमने न कोई सड़क बंद की है, हमने न कोई गमला तोड़ा है, हमने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया, हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने आए हैं। ये शहर इस्लामाबाद, ये शहर इक़्तिदार, तुमने इसको नो गो एरिया बना दिया है। एक आम आदमी के लिए, एक आम शहरी के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है। यहाँ हर दफ्तर के अंदर एक फिरौन बैठा है, यहाँ हर दफ्तर के अंदर एक नमरूद बैठा है, यहाँ हर दफ्तर के अंदर एक बदमाश बैठा है। लेकिन ये बात याद रखो, अगर तुम फिरौन हो, अगर तुम नमरूद हो, तो यहाँ पर मौजूद हर नौजवान इंशाअल्लाह तुम्हारे लिए मूसा साबित होगा। और इंशाअल्लाह ताला गया। फिर उसके बाद जब हमारी बात न सुनी गई और हम पर तमाम दरवाजे बंद कर दिए गए, तो हमने लाहौर हाई कोर्ट में भी अपनी दरख्वास्त जमा कराई, अपने मसले को वहां पर भी उठाया। हम वहां पर भी इस आस और इस उम्मीद के साथ अदलिया तक गए कि हमारी आवाज को सुना जाएगा और हमारे मसले को हल किया जाएगा। लेकिन जब हमें वहां से भी कोई खातिर खा रिस्पॉन्स न मिला, तो फिर हम अपनी किस्मत के मारे, हम वो लोग कि जिनके बारे में ये दावा किया जाता है कि ये पाकिस्तान की इंटेलेक्चुअल एलीट है, ये वो नौजवान है जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल गर्दाने जाते हैं, ये वो लोग हैं कि जिनके बारे में जो भी हुक्मरान आया है, जो भी सियासी जमात अपना मंशूर रखती है, तो वो ये दावा करती है कि ये नौजवान हमारी तरजीहात में शामिल हैं, ये नौजवान इस मुल्क का मुस्तकबिल है। और फिर वो डॉक्टर्स, फिर वो तलबा कि जो डॉक्टर्स बनने को जा रहे हैं, जिनको आप अपना मसीहा कहते हैं, जिनको आप मसीहा गर्दानते हैं और जिनके बारे में आप बड़े बड़े दावे करते हैं, ये वो तलबा है, ये वो नौजवान है। ये आज जब पीएमडीसी के सामने अपने आईनी और कानूनी हक को इस्तेमाल करते हुए, आप लोग बताइए, आज मैं देख रहा था कि मीडिया चैनल्स ने भी कानून और तमाम तर रवायात को पसे पुष्ट रखते हुए प्रेशर में आकर हमने ये देखा कि एक तरफा टिकट चलाए, एक तरफा खबरें चली कि न जाने यहाँ पर कौन आ बैठा है, कौन घुस गया है, यहाँ पर कोई बदमज़गी पैदा की जा रही है। मैं आपके सामने वाजे करना चाहता हूँ, यहाँ सीसीटीवी कैमरास भी मौजूद हैं, आप लोग भी माशाअल्लाह जी शऊर लोग हैं और तमाम तर बातों को जानते हैं। हम आइन के आर्टिकल 16 के मुताबिक अपने कानूनी और अपने दस्तूरी और अपने आईनी हक को इस्तेमाल करते हुए आज सुबह यहाँ पर आए और आकर अपना पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। अपने एहतजाज को, अपने मसाइल को, अपने मुतालबात को हमने पीएमडीसी ओहदेदारान के सामने रखा। हमारी उनसे मुलाकात हुई और हमारे 3 बुनियादी मुतालबात, जिसमें से पहला मुतालबा ये था कि जो 50% से बढ़ाकर 65% पासिंग क्राइटेरिया कर दिया गया है, हमारा पहला मुतालबा ये था कि ये तलबा के साथ नाइंसाफी है, जुल्म है, इसको 65% से कम करके 50% पर लाया जाए। फिर इसी तरह हमारा दूसरा मुतालबा ये था कि जो अटेंडेंस की शर्त 75% हुआ करती थी, उसको बढ़ाकर 85% कर दिया गया, विदाउट एनी प्रेयर नोटिस, विदाउट एनी कंसेंट, विदाउट एनी डिस्कशन, विदाउट टेकिंग इट टू एनी काउंसिल या कहीं पर भी मुशावरत के बगैर। हमने ये देखा कि ये दूसरा फैसला भी कर दिया गया। और फिर तीसरा फैसला ये कि वो फैसला साज कमेटियां, वो फैसला साज फोरम, वो पॉलिसी मेकिंग फोरम कि जहां पर बैठकर ये मनमानियां की जाती हैं, वहां तलबा को भी, बुनियादी स्टेक होल्डर्स को भी
اپنا حق خود ارادیت دیا جائے، انہیں موقع دیا جائے، انہیں اپرچونٹی فراہم کی جائے کہ وہ ان فورمز کا حصہ بنے۔ ان 3 بنیادی مطالبات کو لے کر ہم پی ایم ڈی سی میں بھی گئے۔ ہم ایم بی بی ایس کے طلبہ، یہاں پر موجود پرامن مظاہرین، ان کے نمائندگان نے جا کر پی ایم ڈی سی عہدیداران سے ملاقات کی، وہاں پر اپنا موقف رکھا، وہاں پر اپنی بات رکھی، اور بات رکھنے کے بعد ہمیں جواباً یہ کہا گیا کہ ہم آپ کے تمام تر مطالبات سے متفق ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے مطالبات بالکل درست ہیں، اور ہماری کسی کمیٹی میں یہ فیصلہ بھی ہو چکا ہے کہ آپ کے مطالبات کو تسلیم کیا جائے۔ ہم نے ان سے یہ سوال کیا کہ اگر کوئی فیصلہ ہو چکا ہے، اگر واقعی آپ اس معاملے کو حل کرنے کے لیے سنجیدہ ہیں، تو ہم پورے پنجاب کے میڈیکل کالجز کے طلبہ آج یہاں آپ کے دروازے پر آئے بیٹھے ہیں، آپ کی دہلیز پر آئے بیٹھے ہیں، ہم ہزاروں لاکھوں کروڑوں اور اربوں کی فیس ادا کرتے ہیں، ہم آپ کے ملک کا مستقبل ہیں، آئیے ہمارے ساتھ بیٹھ کر اس معاہدے کو مکمل کیجئے، ہمیں اس عذاب سے نکالیے، اور ہمارے سر کا یہ جو درد بن چکا ہے اس درد کو ختم کرنے کا کوئی درما کیجئے۔ لیکن ہمیں جواباً یہ کہا گیا کہ نہیں، بے شک آپ کے مطالبات سچے ہیں، بے شک آپ حق پر ہیں، بے شک آپ کی تمام تر باتیں آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ہیں، لیکن ہم ابھی آپ کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں کریں گے، ہمیں کچھ وقت دیجئے۔ ہم نے یہ سوال کیا، اگر آپ کو وقت چاہیے تو ہمارے ساتھ کوئی معاہدہ کیجئے، ہمیں ریٹن فارم میں کوئی چیز لکھ کر دیجئے کہ آپ ہمارے مسائل کو حل کریں گے، اس پر بھی انکار کر دیا گیا۔ ابھی یہ نیگوسیشن جاری تھی، ابھی یہ بات چیت جاری تھی، ابھی ہمارا یہ جو گفتگو کا عمل ہے یہ مکمل نہیں ہوا تھا کہ یہاں نیلی وردیوں میں ملبوس چند غنڈے اور چند مشٹنڈے وہ آئے اور آ کر ان معصوم طلبہ پر، ان میڈیکل کے طلبہ پر، ان پاکستان کے مستقبل پر، ان پاکستان کے نوجوانوں پر انہوں نے لاٹھی چارج کی۔ ہمارے مطالبات کوئی آئین اور قانون کے دائرہ کار سے باہر نہیں ہے، ہم کوئی دہشت گرد نہیں ہے، ہم کوئی بھارت سے نہیں آئے، اور یہ بھی یاد رکھو میں ان نیلی وردیوں میں ملبوس دہشت گردوں کو اور ان کے پشتیبان آئی جی اسلام آباد اور اسلام آباد انتظامیہ کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، ہم کوئی پریشر گروپ نہیں ہے، ہم کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے، ہم تمہارے کسی مفاہمت کے جال میں نہیں پھنسنے والے، ہم وہ لوہے کے چنے ہیں۔ اسلامی جمعیت طلبہ تاریخ تمہیں گواہی دے گی کہ ہم نہ کسی ڈکٹیٹر کے سامنے جھکے، ہم نے فسطائیت کا مقابلہ کیا، ہر قسم کے ریاستی ظلم و جبر کا مقابلہ کیا، لیکن ہم پہلے سے مضبوط ہو کر اس دنیا کے سامنے آئے۔ انہوں نے آ کر، ان پولیس والوں نے آ کر بغیر ہم سے کوئی بات کیے، بغیر ہمارا مدعا سنے، انہوں نے آ کر ہم پر لاٹھی چارج کیا، انہوں نے آ کر ہمارے لوگوں پر ڈنڈے برسائے، انہوں نے آ کر ہمیں لاٹھیوں سے مارا، انہوں نے ہمیں اس سڑک پر بھگایا۔ ہم نے نہ کوئی سڑک بند کی ہے، ہم نے نہ کوئی گملہ توڑا ہے، ہم نے کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا، ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کرانے آئے ہیں۔ یہ شہر اسلام آباد، یہ شہر اقتدار، تم نے اس کو نو گو ایریا بنا دیا ہے۔ ایک عام آدمی کے لیے، ایک عام شہری کے لیے یہاں پر کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہاں ہر دفتر کے اندر ایک فرعون بیٹھا ہے، یہاں ہر دفتر کے اندر ایک نمرود بیٹھا ہے، یہاں ہر دفتر کے اندر ایک بدمعاش بیٹھا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھو، اگر تم فرعون ہو، اگر تم نمرود ہو، تو یہاں پر موجود ہر نوجوان انشاءاللہ تمہارے لیے موسیٰ ثابت ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی زندہ ہے طلبہ، زندہ ہے طلبہ، دنیا کے ٹکے، ٹکرا کے ٹکے، کتے دیکھا ہے، وہ جان گیا ہے، وہ مان گیا ہے، زندہ ہے طلبہ۔ جو ان طلبہ کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا، ہم وہ آنکھیں نوچ کر نکال لیں گے۔ ہم کسی کو بدمعاشی کی اجازت نہیں دیتے، ہم کسی کا خوف نہیں رکھتے، ہم کسی سے نہیں ڈرتے، ہم اپنے جائز مطالبات کے لیے ہر حد تک آگے بڑھیں گے۔ بہرحال ہمیں منتشر کرنے کی کوشش کی گئی، ہمیں لاٹھیوں کے ذریعے مارا گیا اور ہمارے ساتھیوں کو گرفتار کیا گیا، انہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے تھانے میں بند کر دیا گیا۔ میں آپ کو، میں میڈیا کو اور آپ کے توسط سے پوری پاکستانی قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ ہم نے اپنے ان تمام گرفتار ساتھیوں کو بھی بازیاب کروا لیا ہے، اور ہم نے ابھی یہاں پر آپ کے سامنے کھڑے ہو کر اس بات کا بھی ثبوت دیا ہے کہ ہم کسی کا خوف نہیں رکھتے، ہم کسی کی بدمعاشی میں اس کا خوف رکھنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم اپنے جائز مطالبات سے
एक कदम तो क्या, एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगे इंशाअल्लाह। हम यहीं पर खड़े थे, हम यहीं पर खड़े हैं। और मैं, ये मेरे पीछे मौजूद सैकड़ों तालिब इल्म, मैं अभी अगर आपके सामने इनसे पूछूं कि यहाँ पर बैठना है, यहाँ पर धरना देना है, तो आप जवाब दीजिए, क्या आप तैयार हैं? क्या यहाँ पर धरने के लिए तैयार हैं? सामान कुछ अभी हमारे उन तलबा को हमने अल्हम्दुलिल्लाह बाजियाब करवा लिया है। हमारा कुछ सामान अब भी उनकी कस्टडी में है। सामान क्या है? चंद किताबें हैं। सामान क्या है? कोई एक आधा कंप्यूटर है। सामान क्या है? हमारे सामने मौजूद एक बैनर और एक फ्लोट है कि जो इस जालिम और गासिब पुलिस ने हमसे छीनकर अपनी कस्टडी में रखा हुआ है। इंशाअल्लाह वो भी जल्द बाजियाब हो जाएगा। लेकिन अभी हम दोबारा आपके सामने यही पीएमडीसी के सामने मौजूद है और मैं यहाँ आपके तवस्सुत से इस्लामाबाद की इंतजामिया, वफाकी वजीर तालीम, सूबाई हुकूमत पंजाब और इसके अलावा वजीर सेहत समेत पीएमडीसी के तमाम ओहदेदारान को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर इसके बाद तुमने तशद्दुद की जुबान इख्तियार की, अगर इसके बाद तुमने हमारे किसी एक भी साथी की तरफ मैली आंख से देखा, तो इंशाअल्लाह अपने इंजाम के जिम्मेदार तुम खुद होगे। बहरहाल अब आगे का लाहे अमल ये है कि हम यहाँ आपके तवस्सुत से, चूंकि पीएमडीसी के जिम्मेदारान ने हमें ये यकीन दहानी करवाई, उन्होंने हमसे राब्ता किया और हमें बताया कि आपके मुतालबात दुरुस्त हैं और इंशाअल्लाह इनको मंजूर किया जाएगा। हम आपके सामने बहुत जल्द एक नोटिफिकेशन के नतीजे में अपने इन तमाम जालिमाना और गासिबाना पॉलिसियों को रिवर्स करेंगे। इसलिए हम आपके तवस्सुत से आज अपनी मर्जी से, किसी की बदमाशी के जोर पर नहीं, किसी के डंडे के जोर पर नहीं, किसी की लाठी के जोर पर नहीं, अपनी मर्जी से यहाँ पीएमडीसी के जिम्मेदारान को 10 दिन का वक्त देते हैं। अगर 10 दिनों के अंदर अंदर, अगर 10 डेज के अंदर अंदर तुमने हमारे इन मुतालबात को ऑफिशियली तस्लीम करते हुए तुमने नोटिफिकेशन जारी न किया, तो इंशाअल्लाह ज्यादा कुव्वत के साथ, ज्यादा ताकत के साथ, ज्यादा हौसले के साथ, ज्यादा इस्तिकामत के साथ हम इंशाअल्लाह सिर्फ शहर वफाक में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में इस्लामी जमीयत तलबा मुल्क के तूलो अर्ज में मौजूद है। इस्लामी जमीयत तलबा कराची से लेकर खैबर तक और बलोचिस्तान से लेकर कश्मीर तक और गिलगित बल्तिस्तान तक हर तालीमी इदारे में इस्लामी जमीयत तलबा सुबह के सूरज की तरह रोशन भी है, मौजूद भी है। और इसी तरह हर शहर में, हर देहात में हम मौजूद हैं। मैं आपके तवस्सुत से इस बात का ऐलान करता हूँ कि अगर 10 दिनों के अंदर अंदर हमारे मुतालबात को मंजूर न किया गया तो इंशाअल्लाह एहतजाज का दायरा कार वसी किया जाएगा और पूरे पाकिस्तान में बशमूल इस्लामाबाद के हम इंशाअल्लाह एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। मैं आप मीडिया के साथियों का फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इस शॉर्ट नोटिस पर यहाँ तशरीफ लाए। आपके कोई सवाल है तो कर लीजिए।